Assalamualaikum, saya Ain Aziz dari kumpulan 6. Kami akan mengadakan satu sesi temu bual dengan seorang pengurus EDC mengenai isu bedbugs dan kebersihan bilik di hotel. Kami juga akan menanyakan tentang bagaimana pihak EDC menguruskan isu ini dengan menggunakan komunikasi rundingan. Saya Afifah. Saya Saya Ahmad Fauzi bin Zainal Abidin. Saya pengurusi operasi dekat EDC. saya terus kepada kami punya isu yang kami jumpa lah Through Google lah. Jadi mesti review ni berkenaan tentang perabot yang lama, berkenaan dengan bedbugs. Soalan saya lah, saya nak tanya, so dalam rundingan yang berkaitan dengan aduan tetamu ni tentang bedbugs semua ni, macam mana EDC hotel ni mengimbangi keperluan jangkaan tetamu tu dengan dasar dan batasan hotel. Ataupun saya nak explain dalam bahasa Inggeris lagi detail. Boleh? In negotiation related to get a guest complaint about the bugs, so how the company balance the needs and expectation of the guests with the policies and limitations of the hotel. Okay. In the case of bugs lah kan, in the case of bugs ni, okay, let me tell you from the point of hotel punya management atau hotel operation. So basically kalau bedbugs ni dia ada di mana-mana. Overall in hotel, so whichever hotel memang ada. Sebab bedbugs ni asalnya pembawanya adalah guest tu sendiri. Dia bukan daripada cleanliness of the hotel. Yang tu you all kena clear. Okay, so ada guest kita, tetamu kita datang daripada luar negeri, ada dalam negeri, ada yang foreigners kan, ada yang locals dan sebagainya. Dan semua orang dia akan carry benda tu, mungkin bukan daripada rumah dia, daripada tempat lain ataupun daripada hotel lain atau dan sebagainya. Sebab benda ni dia tak datang macam tu sekali wujud, dia dibawa. Okay, so sekiranya ada guest yang bawa bedbugs ni ke tempat bilik tu, so dia akan start membiak. Sekiranya kita tidak melakukan treatment yang berkaitan. Okay, for your info, memang hotel operation, hotel management, basically ini macam EDC lah. Hotel lain pun sama juga. Kita praktikkan kita punya pest control punya mechanism every month. So kita ada rutin pest control punya hygiene punya kerja-kerja pemeriksaan yang dilakukan. Ini contractual by hotel. Okay, kita bayar setiap bulan. So termasuklah bedbugs ni. Okay, tetapi bedbugs ni dia bukan isu yang menyeluruh. Bukan kata menyeluruh kan, tetapi sekiranya kita tak tangani, dia akan merebak. Dia akan berjangkit daripada satu bilik. Okay, so dan dia pula tidak senang dikesan. Bila kita masuk bilik kita tak nampak. Kita tak nampak. Cuma bila berlaku tu, bila ada guest complain, dia tak boleh tidur, dia kena gigit dan sebagainya. Itu so macam ni case of EDC ni, saya tak silap saya kita ada lalui satu atau dua bilik yang ada isu bedbugs. So what we do normally, our own housekeeping akan ambil semua barang-barang, keluarkan daripada bilik tu, cuci sebersih-bersihnya. Okay, spray basuh dan sebagainya lah. Untuk cara kita punya normal punya treatment. Lepas tu kita akan panggil specialist yang buat hygiene control ni. Macam kita punya case ni, kita punya Rentokil services untuk buat khas untuk treatment bedbugs. Kalau dia orang datang setiap bulan tu, dia orang buat treatment yang menjurus kepada lalat, nyamuk, semut, tikus, termasuk all the insects lah, dan bedbugs lah. Tapi bedbugs macam saya kata tadi, kita tak boleh kesan dia dengan mata kasar. Bila dia kena gigit, baru kita tahu kata bilik tu ada bedbugs. So once kita identify bilik tu dia ada bedbugs, kita buat special treatment, fokus. So kita biar bilik tu sampai at least 1 week, 1 minggu. And then kita test. So maksudnya kita masuklah, siapa-siapa boleh nak menginap di situ satu malam, either our staff ke ataupun our guest pun boleh, kalau kita confident dah clear. So lepas tu kalau kita confirm okay, lepas tu baru kita buka balik untuk penjualan bilik itu. Okay, so daripada segi perundingan yang dikatakan tadi itu, saya rasa ini actually is internal issues
di dalam setiap hotel. Jadi dia dapat isu ni, dia akan kena settle. Dapat isu ni kena settle. Unless kalau dia tak ambil tindakan, hotel dia tak ambil tindakan. Katalah contoh dia tak nak spend, tak nak bayar mahal untuk nak buat treatment specialist untuk bed-bug ni mahal. So kalau dia tak nak buat treatment, benda tu berjangkit, dan dia akan jadi major issue. Itu different case lah. So in our case, dia kena kepada case tu. Mungkin the previous case yang bawa, so kena dekat dia. So kita dapat maklum dan kita buat treatment immediately. Macam tu lah kalau nak buat bimbingan dia. Saya tu tanya-tanya. Okay, tertanya-tanya. Betapa pentingnya ulasan dalam talian ni untuk kejayaan hotel. Okay. Lepas tu, adakah anda pernah melihat ulasan dalam talian untuk melihat apa yang tetamu katakan? Adakah Encik pernah lihat komen-komen? Ya, selalu. Lepas tu apa Selalu. tindakan? Okay. Adakah membalas balik? Basically macam ni. Basically comment kita akan tengok on kita punya you all tengok Google review kan. Kita banyak tengok on kita punya siapa kita punya OTA. OTA itu adalah online travel agents. Okay, online travel agency yang kita ada sekarang, kita hanya ada 2 yang kita deal with at the moment, Agoda dan Booking.com. So strictly from their review. Okay, what we do ataupun normally what hotels do, review kita tengok dan kita respon. Review kita tengok, kita akan respon. So that kalau review tak betul, kita respon as what it is lah, yang sebetulnya. Kalau review tu betul, we admit that, kita akan take correction and kita apologize for that. Dan kita akan make sure bila dia punya next punya return ke hotel ni, so kita akan fulfill lah everything yang dia required. Okay, ataupun benda-benda tu mungkin tak akan repeated. So benda-benda macam tu lah. So that's what normally practice by the hotel. Tapi on our case, kita tak respond dalam OTA. Tapi kita set respon kepada dia punya WhatsApp ataupun dia punya email lah. Okay, sebab ada benda-benda yang sensitivity yang kita tak nak respon dalam tu. Okay, so itu yang berlaku dan ia amat penting untuk all the hotel actually, bukan kata EDC, untuk maintain kita punya quality, maintain kita punya standard, maintain kita punya especially kebersihan, facilities, hygiene dan sebagainya, services, khidmatan. Itu memang penting untuk kita review. So for me, bila kita buat management meeting, bila kita buat management briefing, we will highlight that. Kita akan highlight all the reviews kan. Kita okay, ada yang complain, ada big bugs, pilih mana housekeeping, tolong check. So settle lagi, settle tak settle, cepat settle, bagi settle. Okay, breakfast comment, kata breakfast apa ni tak sedap, breakfast tak cukup contohnya, breakfast mahal kan. Ada macam tu kan. So kita highlightkan. So those food and beverage punya team boleh take care. Doha kitchen boleh tengok apa improvement yang perlu dibuat kan. Kolam renang kotor contohnya kan, ataupun air panas tak ada kan, ataupun aircon tak sejuk. Benda-benda tu kita akan deliver dalam detail management briefing dan meeting. So then immediate action will be taken off. Okay, so it is very important for the hotel. So the third question lah, does the hotel have a clear rules and procedure for maintaining cleanliness and comfort? Yeah, for sure. Kalau you tengok motor kita, tengoklah motor kita kan. Everyone deserve comfort. Your smiles our joy. Kan, maksudnya faham? Your smiles our joy. Maksudnya semua guest di sini dia masuk tu dia kena happy, dia kena seronok. Kan? Bila dia masuk tu dia tak seronok, dia tak joy, kita feel lah. Kan? So bila dia masuk, dia enjoy facility, tidur lena, kan, makan sedap, lepas tu dia balik, dia seronok, thank you very much, lepas semua muka dah senyum, okay lah, thumbs up. Okay, so polisi, clear polisi kita kat sini, dia bukan clear polisi sebenarnya, it is on daily routine punya SOP, standard operating procedure, daily basis. Kita ada team housekeeping. Housekeeping tu lah dibahagi kepada beberapa division. Bilik, dia panggil roommates, untuk bahagian bilik saja. Public area, kawasan yang dia tengok ada perang penyapu, sapu sana, sapu sini, down kan, mop lantai, scrubbing, buffing, apa semua tu public area. Tu kita ada gardening, landscaping, satu lagi section. Lepas tu kita ada on pool side punya side tu pun antara yang housekeeping punya part juga. Okay, so dia punya SOP tu very clear. Dia ada shift work, berapa orang bekerja belah pagi, berapa orang bekerja belah petang. Okay, so bila dia masuk pukul 7 pagi tu, apa dia have to do? Dia ada dia punya job task daripada pukul 7 sampai dia balik pukul 3 petang, 8 jam bekerja. So that's how
Macam company ni train. Itu SOP dia tu, operating procedure tu, clear guidelines. Kan you tanya tadi kan, clear guidelines tu dah masuk kat situ dah. So dia orang dah tahu dah. Pagi-pagi supervisor akan pergi briefing, okay, you buat ini, you buat ini, buat ni. So dia punya standard SOP dia sama. Hotel standard. Stainless steel kena shining, lantai kena bersih, tak ada rambut, tak ada sampah. Kalau bilik lah. Sawang, kalau public area kita tengok sawang. Tong sampah kena kosong macam tu, kosong. Kan? So clear guideline. So maknanya dia orang ni dah tahu dah rutin dia kerja. Then supervisor akan follow through. Macam housekeeping, bilik kan, kalau you buat bilik, kalau you buat seorang, you boleh tipu, you boleh cincai. You buat okay, settle, bilik 101, clear, boleh tukar status. Tapi supervisor sebenarnya kena datang untuk double check. So every time bila ada masalah, kita boleh detect siapa yang buat bilik tu, siapa yang check bilik tu. Itu dia clear guideline. So yang tu penting lah dalam hotel ni, sebab kita memang kena all time, kena standard dia sama. Kita tak boleh compromise on the quality lah. Apakah strategi hotel yang digunakan secara proaktif bagi mencegah isu berkaitan dengan masalah bilik tu? Lepas tu bagaimana ia menyumbang kepada minimum keperluan untuk rindingan selepas dibangkitkan? Minimum rindingan tu maksud saya faham di sini, minimizekan dia punya complaints lah kan, maksudnya kan. Itu yang saya faham tu. Okay, sebenarnya kita bukan nak minimize, kita nak zeroize terus. Kita tak mau ada complaints by right lah. Kan, kita memang hotel polisi memang kita kalau boleh tidak ada komplain, zero komplain sepatutnya macam tu kan. Tapi kalau kata zero komplain pun kadang-kadang bahaya juga. Adakah guest tak mau komplain kan, dia malas nak beritahu kan. Adakah sebab kita ada macam-macam type of forms of complain yang boleh buat kan, through WhatsApp. Sekarang ni online banyak kan. Ataupun dulu kalau tengok ada forms, complaint form dalam bilik kan. So dia buat tick, yang ni tak bersih, yang ni kotor, dia bagi kat reception, terus sampaikan kepada pihak urusan kan. Buat reception tu, tu sampah tak sampai kan. Jadi bila tak ada, kita tak boleh kata kita bagus kan. Rupanya ada udang di sebalik mi yang berlaku lah. Itu yang isu-isu yang berkaitan. Ataupun mungkin ada email yang di-delete-kan kan. Jadi sekarang ni banyak hotel yang akan directly terus kepada dia punya GM, kepada dia punya hotel manager. Dia pergi email, and then whatever complaints, dia akan complain terus kepada GM ataupun dia punya operation manager tu untuk take action. Otherwise benda tu tak akan berlaku lah. Okay, so jawab dah kan soalan tu? Ya, betul. Okay, alright. So ini last lah, saya kaitkan lah dengan soalan yang tadi tu. Encik cakap mostly customer akan complainnya pada frontliner lah mostly kan, daripada orang yang depan. Jadi saya nak tahu macam mana syarikat ni train staff dekat sini untuk handle komplain-komplain ni dengan cara yang friendly dengan effectively. Yes, okay. Dia kadang-kadang guest complain ni dia ada banyak types, banyak types. Ada guest yang turun-turun mengamuk, marah kan. Betul. Sama dia turun ataupun dia turun call kan. Dia terus angkat telefon, dia terus marah, dia terus maki, dia terus hentam. Ada juga. So staff frontliners kita ni memang kita dah bagi training, dan dia orang pun quite well experience jugalah dengan training, dengan apa kelaku-kelaku ataupun guest punya ni kan. So macam yang saya kata tadi, yang type nombor 1 tu, yang marah, yang maki tu, we cool down first. Kita kena cool down dulu. Kita tak boleh nak api dengan api. So we have to cool down first, we listen clearly apa dia punya complaints, then kalau kita perlu bagi feedback, kita bagi at that time. Maksudnya perlu di sini kita tengok tahap kemarahan dia kan. Kalau dia dah betul-betul dia marah, tak slow down langsung kan, kita just apologize, dan kita akan take action kan. Kita tak respond balik immediately. Sebab setengah orang ni dia pantang, you pandai cakap yang benda tak apa, benda tak jalan, dia akan tambah marah. Itu antara skill yang mana yang kita perlu untuk nak tangani gas-gas yang macam ni lah kan. Kadang-kadang dia turun terus dekat, dia hantar dekat ni, I don't want to pay. Ada gas ada macam tu, I don't want to pay kan. Tak boleh lah, you duduk di sini, you kena bayar lah. So what we do normally, kalau gas macam tu, kita try beritahu kat dia, feedback balik. So what we do is sometimes kita the policy of
bagi balik duit tu ada last option. Faham tak? Last option. Memang tidak ada kelulusan untuk nak bayar balik apa-apa komen, complaints unless kalau benda tu memang kritikal lah. Kalau yang macam dia kata bedsheet kotor, bilik tak bersih kan, air panas sekejap ada sekejap tak ada, TV tak open clear kan, telefon tak bunyi contoh. So benda-benda sebenarnya benda yang norms punya complaints dalam perhotelan lah. Okay, so those things yang macam tu apa yang kita buat kalau nampak macam agak susah sikit nak tackle, kita akan upgradekan dia, tukar bilik, upgradekan dia ke bilik yang lebih baik. Contohnya kalau dia duduk di bilik biasa, bilik standard ni, kita kata we apologize on that sir, so would you like to have a new room for you. So immediately kita bagi kat dia satu contoh suite, satu bilik suite kan, kita bagi dia 2 bilik suite. Dia tengok pun happy lah kan, terpaksa dia masuk dia sengat lah, betul lah kan. So dia cool down, kita apologize dan dalam sama-sama kita bagi on the other side of it lah kan, ataupun kita jemput dia free dinner, makan kan, free voucher for breakfast, kita bagi macam-macam tu lah. Tapi ini bukanlah rasuah. Ini bukanlah rasuah, kita offering sebab because of those things dia tak happy, dia tak satisfied, these guys they are paying. So once macam kita lah, kalau kita pergi mana-mana kita bayar, memang kita kalau apa-apa yang kita tak puas hati itu kita nanti demand lah kan, kita akan demand kan. So sama juga lah. So we trying our best untuk accommodate dia, tetapi not sampai kita nak kena refund balik duit tu, tak. That's very clear policy lah. So all our staff ni kalau kata dia tak boleh handle, dia akan call supervisor, dia akan call department unit punya manager, ataupun dia akan call the GM misalnya untuk attend kepada guest tu. Itu yang kita perhatikan. Dan biasanya kita akan ada juga internet training yang kita buat dalaman for frontliners. Contoh yang berhadapan dengan guest lah, team front office, department reception, housekeeping dan food and beverage lah. So tengok mereka komplain, apa you akan buat. So daripada situ lah kita tackle semua isu yang berkaitan dengan servis, perkhidmatan, cara bercakap, kadang cara bercakap pun cara grooming yang membuatkan orang malah kan, cara kita behave, kita respond, cakap eye to eye contact, senyuman. So itu semua dengan teknik and tricks untuk nak cool down yang customer yang hot tempered ni lah. Okay, very clear? Faham lah? Itu pun salah satu solusi rundingan juga dalam yes. Jadi memang solusi dia ke arah macam tu lah. Di sini ni memang kita akan berhadapan dengan guest dan kita akan sentiasa nak kena tackle all the problem. Guest yang selalu komplain, marah ni memang acap kali berlaku lah. Come back to your, ada soalan yang saya dengar tadi berkaitan dengan furniture yang lama kan. Hotel ni 2006 ditubuhkan, 2006 sampai sekarang 2023. My name is Vinasa Paramiti Sirat, matric number 288686, and I will give the overall conclusion based on the interview. After conducting an interview session with Encik Fauzi, the EDC Hotel's operation manager that manages the hotel and the hospitality, it is evident that communication, negotiation, and the hotel action itself plays a crucial and multifaceted role in overall guest experience. The manager highlighted the significance of maintaining standards and procedures like high cleanliness, not only for the aesthetic reason, but for also ensuring the health and well-being of guests. Key takeaways from the interview includes the emphasis on efficiency, communication, and coordination within the hotel staff, like the housekeeping team, the utilization of technology to streamline operation and improve productivity, and the importance of training and development programs to enhance the skill of their staff. Furthermore, the manager emphasized the adaptability of their team to evolving guest expectations, such as implementing eco-friendly practices and personalized service. It is clear that a well-organized and motivated housekeeping department is fundamental to the success of the hotel, contributing significantly to guest satisfaction and loyalty. In conclusion, the insight gained from the interview shed light on the intricate workings of the hotel and its pivotal role in shaping the guest experience. That is all from me. Thank you.